Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Hendrik 892. Kali ini gua mau bikin PMV lagi nih, seperti yang ditampilkan di awal. Sebelum beranjak ke tutorialnya, alangkah baiknya kita dukung channel ini supaya lebih berkembang dan lebih baik lagi dengan cara like dan subscribe, supaya gua makin semangat bikin kontennya. Oke, langsung aja ke tutorialnya. Aspek rasionya 1:1. Pertama kita pergi ke setting, penyuntingan kita ubah ke 1,5. Dan masukkan 9 buah foto. Panjangkan, lalu kita masukkan audionya. Dan semua fotonya kita zoom in. Lalu tambahkan transisi. Kita pilih yang acceleration, acak nomor 5 dan 6. Pas beat jeduknya kita potong. Pergi ke setting, penyuntingan kita ubah ke 0,4 dan masukkan satu foto. Dan fotonya kita kasih klip grafis, namanya Motion, kita pilih yang bouncing. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow. Pergi ke setting, penyuntingan kita ubah ke 0,2. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Dan masukkan 2 foto. Always moving on. Feel I don't belong. Tell my thoughts to move along. Push myself to be the best. Die with no regrets. Live with every breath. See my message start to spread. And I had so many dreams. When you hit your teens, life ain't really what it seems. Try to find out what it means. Always do it on my own. Pergi ke setting, penyuntingan kita ubah ke 1,4. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, masukkan satu foto. yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Klik setting, penyuntingan kita ubah ke 1,2. Tambahkan satu foto. Foto yang pertamanya kita zoom in, dan foto yang keduanya kita zoom out.
I don't want no fake love, I want the real stuff. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you Kita kasih transisi namanya split mirror. Kalian bisa download di toko Musik Kinemaster dan pilih yang nomor 1. I'll be number one, working hella hard until I get just what I want. Yeah. Klik setting. Penyuntingan kita ubah jadi 0,2, tambahkan 3 foto. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed. Pergi ke setting, penyuntingan kita ubah ke 1,3 dan tambahkan 2 foto. Foto yang pertamanya kita zoom in dan foto yang keduanya kita zoom out. Lalu kasih transisi yang split mirror, kita pilih yang kedua. Klik setting, penyuntingan kita ubah ke 0,3, tambahkan 5 foto. Empat fotonya kita kasih klip grafis namanya motion. Kita pilih yang bouncing. Nah, yang foto terakhirnya kita zoom out. Di sini kita kasih lapisan namanya partikel Kinemaster. Di YouTube banyak, atau kalian bisa lihat di deskripsi. Cari yang menyampur, kita pilih layar. Karena di partikelnya ada suara, kita matikan.